Rising the autonomous Kolyanpur Moyal Birondia Boshoni Buhakti, Hani Bagi, Hakotoni Bagi, Langma Rilangai, Shankrakno, Muito Klima Panda Sangozaka, Teliamurao Amsini, Hodrai Kamiwo, Hani Bagi, Eva, Hakotoni Bagi, Langma Neruni, Monka, TSR Mongol Jamatia, CRPF, Vijay Bokto Jamatia, Army, Sonjit Jamatia, BSF, Rupkumar Jamatia, BSF, Lirmon Jamatia, BSF, যুবক মোহন জমাতিয়া তেই বিএসএফ চৈতন্য কুমার জমাতিয়া টেন্টিয়ন জমাতিয়া বিএসএফ ঈশ্বর হরি জমাতিয়া তেই টিএসআর বিবেকানন্দ জমাতিয়া পাই মাদা পানি চিনি রয়্যাল নন নাইকল সরকার থাকুন এই পাই মাদা পানি চিনি রয়্যাল নন নাইকল তুমি চিনি সরকার করং নই থাকুন নই এই বিচিনি ভিআইপি পাই মাদা পানি 6 Assam 6 TSR ni assistant commandant teibu pai madak paika sini assistant professor anggun kuliah gaboni loka teibu pai madak pai ni sini moil ni advisor ro te sini Birindiyarogno ni no salo tu nai sini kapu buku ro te sohit ing thangnai poribar ni corona anไปใกล้ยาทำอะไรรู้มีเราขอไปแค่ไปทำจริง9 November 2021 9:30 AM যখন তে আমি আরো কল সবাইকা ওর জায়গা পাইগরে don ninogo kok sabaika kaisa kok sabaiti pintu unogo complete English Malia Akhirnya ting, saya kasih nok saya tanggal kan Swrangchati ni nogo, pintu Swrangchati usumai beri. Akhirnya ting Borom ni nogo tanggal kau salai kita, salai mana beri. Ting kasih puji kai mana beri ting kasih motor sungkawan nanti naik. Sini ভারত আমানি বাঙ্গি থৈ ফাইনে রব ন কই বে নাইকল নাই সিকরিকা বনি ফুটু পর্যন্ত সিনগ করিকা এমন অবস্থা হতো আনি বাঙ্গি কিন্তু পরে চিন্তা সংশোধন দেখাইলাই মানে হি অটোনমাস কল্যাণপুর ময়ল বিনন্দিয়ারগ্নো সংহি এলেরিকা টেক্সা লাইলাওই কিন্তু যে আগে চিন গমুরমানি Bono kongate Kolyanpur Moyal Binindiyarogno bono je semua kau lagi ni pare bono. Jika ada ni sengkau salai kan, ang isa kau no sukru sasinai, kau salai kan number 1 point. Jatuh ni nopo ni serai kan, jeng jatuh tu serai no semua hangki serai dong temata. Prof kadang tu kuki una doktor una engineer una ke besar si ani ama baba hai una hile tu si bosu sai sebab palai buma bu pasi palai buma bu pore rui salai nugui satong homaya watai homaya ke perang sasi buma bu hai si teman ni bangga jeng kumu hai samung si kaya Jeng, ombak hai samung tangi kangan nang nai, tapi, songsar no yakai tang mani koresan, sini, bumeng, hasa kau tang lagi, ombak itu semai tang lagi, apa rendo, jeng, mau tamu sih jadi, dia anu dek kaisa poyan dong so, je kono samung nuno tangan nih sini kaisa target nang. Target saya kono samun complete sih ni. Onek na cenggoron luka, kalau example orang kataro auto patah pernah auto sakak atai semua. मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो
जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइ जागनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरगनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि धनतेरस धन समृद्धि धनतेरसनि बागै 3 नभेम्बरनि सिमी 14 नभेम्बर जरा तंनाय सेबकाहाम खायकलायमुं तै सकात जत मानै पाइमानि लगिओ तंनाय रांसाकनि पुइसा आबनो कारै ब जत मानै पाइमानि लगिओ सकात ब तंनाय मेगाला किड्रओ 40 ग्रामनि रांसाकनि कानमानै देलिला किड्रओ खे कायथाम रांसाकनि पुइसा हिरानि कानमानैनि बायनाओ 100% खायकलायमुं तै रांसाकनि कानमानैनि बायनाओ खे 25% खायकलायमुं हिरानि कानमानै पाइमानि बाम्पार लाकी ड्रओ खे मालयेशियाओ थांनानि ट्रिप रोजाकनाय गोजाम कानमानैनो सोलाय गोताल हलमार्क गोनां रांसाक पाइनानि सेबकाहाम रोजाकनाय धनतेरस धन समृद्धि जतनि नगनो पहर के चंसाय तंथु त्रिपुरानि जत लोकुरंनो न धनतेरस धन समृद्धिनि बागै खाकाहाम याफारो स्वर्णकमल ज्वेलार्स निनि सिलाय तेब खाचु কাঠি জাংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল রুমালি রোল সুরমা রোল বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল বিজয় কুমার চমুনি আগরতলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এক্ষুনি যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে My Chota School run by Maple Foundation we provide pre-nursery nursery LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekino koktumak kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa joraroi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shabduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya da complete homeo health solution romdi kaham ke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jinjalongno khobai dal bidal bemugrongni kaham ke shak najari mano
abno karibo kefek manui bai chawi jungjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hangke arogya the complete homeo health solution by kurangi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir